أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी Uhud ekon no nsem enelen so bekoso edi kakra asoso na sede ya kan dada no nam se echidifo no gya bia hodom eto kwa no ene ma atamfo no etumi fa muslimfo no chi ebeto hye muslimfo no so na ema ekon no mu ehaw no etumi ekosoro na atamfo no ento hye so no na yade na ehu yi pa na sabre no komsheni kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam said osi edina na montuo mu fae ene said osi dan akokodro stronko edi no na sen ene city efa ho no bawo eye tafsir mo se Abraham tokwa no emu eye den no chidifo no na akoba ne se wo muntumi enhye wonum ho so na ma wonum ehyaase na wonum eko enenam anaso mu hu de omu enyomo na no sabre no komhyeni hu se suru aba no na atamfo no wonum nto hye so no nyina etire no komhyeni sallam de okoso ejina ne bebia na owo na afi hu se chirifo ni mu acheche no mo suru abehye omu ma wonum edwane no komhyeni sallallahu alaihi wasallam ofre wo mo no okare se o wada sani bramenchen o yonko bramenchen memi nyankopon komhyeni sabre ni nano na wonum etu ajan edi free miamia hodo edi ba komhyeni so e ba bakosem ba komo se komshini sallam de ne kasiyati mu ka sai ana nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib ana abdul awatik meno mi komshini na eno introsem bia nim me abdul muttalib ena na me atik eba bema primpi no abakosem trofo ngumemu no science mu no mo eka se komsheni sallam eka wo eye hunein ekoni mu nanso no na sembia nso ni ho se ensem wei oka no Uhud nso esa ka no hunein awatek ya kan ho asem ewa ha awatek atka enkabomu na atka din no eye oba Atka bint Hilal na oye Abdulmanaf wonum emame ne o Atka bin Murrah no so eye bin onua bako eba na wono oye Hazrat Amina emame na oye Hazrat Amina papa emame na eba wabakose mu se Atik for no yenkono na emu miensa no mu free banu hashimfo ni mu na wonum nyina no ka komsheni sallam ne nananom eho afi sa ensie ye tiremu no Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ewo engoma sirat khatam nabijin mu atrose abra Abdullah bin Jubair omo kan ho no
ebehunu se o sese de nkunimdie na ba no wonom eka de kire wonom kandini Abdullah se o sese de nkunimdie ni enya na muslimfo no ya de omo sesa ekwa chi faso de echinema ekwan na yen so no yenkoka asrafo ne ho na Abdullah esi wonom kwan na okai wonum se komsheni kunkum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ena hye wonum se omo mra yerekite nanso na san kofo we mu no omani abeje enkunimdia no munya ne ho enu nchi no wonum esane ye di firebe pono so na wonum efiri wonum ebia honom na asemo mo kan se komsheni sallallahu asem no kan de no okira ne se na ye mfiri ebia honom efiri se eno no ansha na omo atumi anya bambo na se omanya nkunimdia idie emfumso bia ne wo se wonum beko omonim eti Abdullah bin Jubayr eni nipa bese numu anase nso efiri wonom a wonom omo aka nyina no wonom efiri sa bepo so na Khalid bin Walid abra ono so ebehunu se sa bia honom ehwa ada hono ono enso entempa no oboaboa ne mponkotwifo na no na wonom contentempa na Ekrema bin Abu Jahal enso edinachi na wonom de ntempa koduru sabia wonom na wonom mienu ntempa no etoshe Abdullah bin Jubayr ene echirifo keto bia na wo hono so eye wonom nyina moja dansirifo wonom ekunkum wonom mutoshe wonom so prekope edifiri wonom achi na muslimfo no sabre no omonya nkunimdi eti na wonom na wonom ho so le honom no ano wonom hyase a mo ebehunu se emu yedin edi ama wonom nanso we nyina etiri no wonom etumi eka wonom hu bomu na komsheni kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabre no otamfo bi eka se o muslimfo atamfo no de wo mato ahyemoso afiri bia na ma muslimfo no ekọ wonom achi kakra ebi mu hyase se wonom edwane na wonom ehunu wo ho ano no ebi mu nso ade na wonom ekunkum wonom ankasa ho anase wo mu kunkum wonom emmema na honom no na Amra bint Alkama oya oba kukudrufo bi firi Maka onu behunu de akoso no ntempa no oba nanim no befa Quraysh fo franka no sabra no mo franka na da fom da nwem na obefa honom no ntempa o shase kan sem edifa Quraysh fo ne ho na we ensem a khutbe twemu no ya Canada da se ekwan be so no mu nyina be ka bo mu no se de oba ibesi be fa franka no afi ne nto aso ene se komsheni kunkum Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ojina bia bia e wosoro na o chese ohunu de ekoso nyina na muslimfo no to sa de frɛ wonom nanso no sa de imo no na komsheni kunkum Muhammad sallallahu alaihi wasallam entumi ndrechi atwetwefo ne trese we nyina no na omo echese muslimfo ne mu bebre no na yade na wono mu ehu de ekoso kra na ekoso ama ne ko basa fe na omo hunu wono ho ema ebi ehyase kunkum ebinom ana ebi mu su epreprae e wo muslimfo no a ensa no na Huzaifa ne papa Yaman ono nso enfumso kwan so no muslim ni fufuru ku no na sabre na Huzaifa ben honum na ne yaye pa no ka se muslim fo we ye me papa na so no sabre no hwan ena na ehunu de ekoso eno achi no komshini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ehwe se Yamani wono ebetua sika edi ama no enam ko ayekum ne papa ne ho enam muslim fo nti nanso nya de oditu mu no ka se muslim fo no me de wonom eho ache wonom az khalifatu masi otosu mienu radiyallahu anhu fa yinsem wewe ho no no so eka de tuja se Uhud bia hodom na prakesi ekoso na muslim fo eko no enkundia no munyan ebedane ekoye nkuku na saa eko no o shemra se ye muslim fo ni bi nyina be poso na de be sie bi anhwe no mo ansifom na atamfo na bra wonu mutu peteye na wonu mu edi ntwo no Samu simfo no mujina be poiso no ebe nya nchiremu foforo ebe ka se ye nyankunimdie dia ene ejina ho eye den
na wɔnom kandini ɛka de kyerɛ wɔnom sɛ da bi hwɛ na wɔn amfiri saa bea hɔnom nanso wɔnom ɛka sɛ na kɔmhyɛni sɛsɛlam nyɛ saa na wɔkyerɛ deɛ na wɔkyerɛ ne sɛ nkonimdie no wɔankyerɛ sɛ nkonimdie wɔ koraa yɛnkɔ so anyina ha sei na mmom no ɔkyerɛ sɛ yɛn ho tere a yɛnkɔ so ane anyina saa bea hɔnom nanso sɛ nkonimdie na de adi atamfo wɔnom mu dwane eti ne yɛn so ne hia ɛsɛ fata sɛ yɛn so yɛde yɛn ho bɛhyɛ saa nkonimdie no mu eti wɔnom ɛfiri saa bea hɔnom ada Khalid bin Walid saa berɛ no na ɔmɛyɛ muslimni na ɔyɛ babunu na n'ani ɛda hɔ paa na ohun sɛ muslimfoɔ no ɛfiri bepɔ no so no ntɛmpaa no na ɔno nso ɛhwɛ sɛ ɔbɛfa muslimfoɔ no akyi abɛto ahyɛ wɔnom so afiri wɔnom akyi na muslimfoɔ no nto hyɛ so wei so ɛnam sɛ na ɛyɛ prɛko penti no ɛde ɔhaw kɛseɛ paa na ɛto wɔnom na wɔnom mu ɛto petee a na afei ɔmu ntumi ne atamfo no mfɛnsia nie bio yesusum kɛnini ɔtɔ so mmienu ɛyɛ suratu nur ɛyɛ ni ɔma ne ntire mu bi ɛwɔ mu na ɔka sɛ nkurɔfoɔ a saa kɔmhyɛni wei no ɛyɛ ne nsɛm ka wɔnom ɛkɔtia no ɛnyɛ adeɛ a ɔmo ɛbɛnya ɛyɛ nkwankyibere bi a wɔtumfo Nyankopɔn nkyɛn afei ɔka sɛ monhwɛ Uhud ɛko no mu no ɛnam sɛ wɔnom ɛntumi andi kɔmhyɛni sɛ salam mmaransɛm no so ankɔ awie nti no yɛnhwɛ ɛhaw a ɛto ɛyɛ muslimfoɔ no kɔmhyɛni ɛyi ɛyɛ agyantofoɔ aduonum sɛ ɔmu nyina ɛyɛ bepɔ no so na wɔnom kɛndeni Abdullah bin Jubair Ansari ɔno ɛne ɛyi no sɛ wɔnhwɛ sɛ muslimfoɔ no di nkonim sɛ ɔmu wu kyɛ na wɔn amfiri saa bea hɔ nom nanso no abra na atamfo no di ntwo no na muslimfoɔ no wɔnom ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔnom ɛta atamfo no wɔnom gya bepɔ no so ka kyerɛ wɔnom kandini sɛ deɛ nkonimdie naba na yɛgyina ha mfasoɔ bi ani so enti ma ɛkwan na yɛn so no yɛmfa yɛn ho nkɔnkɔhyɛ jihad ne mu ne yɛnya nhyira na ɔka de kyerɛ wɔnom sɛ monhwɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mmaransɛm deɛ hwɛ na yɛampo yankɔ ntia kɔmhyɛni sɛslam bɛka sɛ si yɛdi nkonim si yɛdi nkuku saa bea wei twɛ na mo amfiri hɔ nom da biara da ɛno nti no mentumi ma mo kwan sɛ mobɛkɔ na wɔnom ɛka sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nyɛ sei no wɔpa kyerɛ sɛ yɛn no yɛdi nkonim a meyɛmfiri hɔ nom na wo no deɛ wo na wohyɛ mu kena kɛkɛ na kɔmhyɛni sɛ yɛnya nkonimdie no yɛgyina ha yɛpɛdeɛn ɛti no ɛma kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mmaransɛm a wɔnom ɛde ma wɔnom no wɔnom de wɔnom ankasa adwene bi ɛbɛfa ho a wɔnom ɛde firi bia hɔ nom eti no wɔnom kandini no ɛne nipa kakra bi na aka na atamfo no wɔnom ɛdwane ɛkɔ maka bio ɔmo dwane firi bia hɔ nom nanso no prɛkɔpɛ Khalid bin Walid ɛhyɛ n'akyi a wɔbɛhunu sɛ bia hɔ na ada hɔ yi na ɔhunu ɔtonsa frɛ Amr bin As na wɔnom mmienu sɛsɛ nyinaa no ɔmo mɛyɛ muslimfoɔ na ɔka kyerɛ no sɛ hwɛ yɛnya akwanya kama paa yɛndane yɛn ho na yɛnkɔto hyɛ muslimfoɔ no so eti wɔnom mmienu no ade a wɔnom ɛyɛ krado a wɔnom ɛkɔfa ɛyɛ bia na bepɔ no bia hɔ nom na muslimfoɔ ketewa bi ɛna wɔnom a na wɔn ntumi ne wɔnom mfɛnsie ni kra muslimfoɔ no ntumi ne saa atamfo mfɛnsie ni eti ma wɔnom di muslimfoɔ no so nkunim a wɔn hyɛ ase to hyɛ muslimfoɔ no so firi wɔnom akyi na atamfo no wɔn to hyɛ so na ɛprɛko pa ma ne kɔba sɛ muslimfoɔ no na wɔnom edi nkunim deɛ eti no na wɔnom mu akyekyɛ paa nti wɔn atumi ambɔ wɔn ho ano na akyirifoɔ no bi etu mirika ɛba kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam nkyɛn ana wɔnom dodoɔ no deɛ akɔ soro na ɛbɛyɛ sɛ 20 na wɔnom ntumi ne atamfo no mfɛnsie ni deɛ kɔba yɛ ne sɛ atamfo no to hyɛ so nti no na muslimfoɔ no abɛka akyi na kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔko bia hɔ nom no na wɔno nko a ɛna ɛwɔ hɔ nom na saa gyinabere no mu no kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam
omude buo bi ebo ne tirimu a ema eye echa ko cha na ehye no no etumi na dade ni bi etumi ewura nanum ema komsini sallam eto ba ha eno etiri no etirifo ni bi ebeye moja dansidifo na wonomo totototo fompa na manfo ebeti se komsini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa be moja dansidini na so na etirifo no omo eba wonomu eti na afi so no omo ebi mu ebeka komsini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eho na America kretiri no komsini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eni esati bio na okase muslim foni na emo wonum ho anu baako na wonum eko eye bepo no honum ebio na atamfo no wonumu bi honum a komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eye muslim fo no komsheni sallallahu emransem a wonum odema wonum no senko mu bedi so no wonum akasa ema ntiremu ewo komsheni emransem no so na sayin krofo no ankomo enanti komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam emransem so sede esunsum enanti eye enipa ye namomu etia anka senka wonomo emfiri sa bepo na ema wonomo gina wonomo a eye komsheni koko Muhammad sallam ede akwankyere kwan so ma wono so omunyina hono a anka ometumi anyam kunimdie anase yebe wuo no hwe na mo emfiri sa bia honomo anka eba no sa anka tafo no enina sa akwanya no sa so na anka komsheni sallam en na chirifo no nka hawo bia nto wonom na otufo nyankopon katre nse we ene senti anase de ekosi afi bia foforo no Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu enso amanchiremu pa suratul Kausar na wa manchiremu emu edo yi pa na honom no so no waka ensem we nsie we ewo honom na waka ede akire nse Uhud ebia honom no Muslim fo no nyakopon ma wonum nkunimdie e ma atamfo no hyase wonum edwane Khalid bin Walid ene Amr bin al-As wonum ebehunu sabre no mo emeye Muslim fo na wo mo etese eye atamfo no wonum ewo kunyimu na wo mo ade a wonum komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam chidifo no o ma obi mu ejina beposo e ka kire wonum se hwe na wonum emfiri bia honum se ebewu se ye betena nkwam se ye bedi kunim se ye bedi ntwom hye na mo amfiri sa bia ho no moda na muslim fo no na wonum e watinka pa de majihad no se nso eda so ho na ye islam kunim dia na wonum edie ni nche no sanko fo no mugina be poiso no wonum ka de kire o mukandi ni se ye no so no ye jihad no ma yakwan ni enso yemfa yonkohye mu bi na islam edi nkunim na sese no how bia ni osuro bia nim na o ka kire wonum se komsheni sallallahu na de mrawe amaye se ye nkunimdie mu o se ye di nkuku o se ye bewuo se ye tinkwam o sa bia we nya de o se efiri wonum na enu nti na o se etumi tina haya na o ka de kire wonum se komsheni koko mo o mu ka che o mu ka ni se komsheni sallallahu ne sa na no o ka se o mu di nkunim ahwe no mo efiri wonum atamfo no se wonum dwane islam ye di nkunim enche no sese mfumso bia ni wo se be free sa bia we na yenso ye de wa kwakwahye jihad ni mu bie na wo muka ni no ka se na wo muka ni e ka se mo na mu do yie pa o ka de kire wonom se obi ema mo emransem a mo no mu ni hu tumi se mo de mo adwen e be kire kire nsem emra ni mu komsheni koko Muhammad sallam e na aka kire se hwe ne yen free sa bia we se ye won kunimdie mu se ye won kukuo mu se ye be wu se ye be kire nkwa mu na o ka edisi supi se sa bia we hwe e na yen free wonom eti na o se komsheni sallam emransem mu na o se ye kire haya na so no wonom antie sa yinsemi na wonum akasa de wo madun kire mu esi soa e ka se o de etena ha yen no de beko akwa eji ade bi eti wonum kandini no wo mu jan ho no mo ekoye tinaka kandini ni paketu abi na wo e na atamfo no no wonum edwane sa abre no na Khalid bin Walid na wo kumunim de yie pa na we ono so eye kun no kandini ba ko
na abra ono na chirifo nso edwane no prekope odane na ono ohu se bepo no so hono mu obi ani ho na Amr bin al-As eka ne ho o ka de kire ne se ye no sesi anya akwanya wosoro pa o ka Amr kan ho ma wono edane wono ho eti Khalid bin Walid edane ne ho mo ekwato hye muslim fo no so na onum fa be ponachi ebeto hye muslim fo no so na muslim fo no sabere no wonum atete na Khalid bin Walid ene Amr bin al-As eta wonum ema na muslim fo no ankura mu no na wonum ebehia wonum na muslim fo ni bibe mo da dansidi fo ebinum epireprai na wonum o maka no so no etotoy na komsheni koko Muhammad sallam ombedru ne nchen na nipa be se dumienu pe ene won nchen na Khalid bin Walid ene Amr bin al-As wonum no maka tira kendifo ni bi se wonum nso ento hye muslim fo no so na sabre no na atamfo wonum eto abo no mu eto ajan na Islam anase muslim fo ni mu no na wonum no so na sabia we na chidifo no bi anase chidifo no ebo afori ana wosoro pa na sabre no komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa moto bobo ne tirim ebo no ma na simienu etuye na ema komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eto baha eto fam na komcheni sallallahu alaihi wasallam eto chidifo ni bi emuso na ama dede asori wa muslim fo ni mu se komsheni koko Muhammad sallam abaye mujada sidini na sa ya inkratoi otufo nyakopon ninim de nimu de na oni atamfo no ye wonom agine se komsheni koko Muhammad sallam abaye mujada sidini nti wonom anto anche muslim fo no so bieu sa abre no na wonom yese ombekọ maka na wonom de sa enkonimdie nsemi akotu dwa se nyame mpangu komsheni sallam wonom akum no komsheni koko Muhammad sallam na kukuduro eho no eba wa bakose mu se Migdad bin Amr dano okade tudwa se mede nyankopɔ din se atamfo no wonum ekunkum yen omoni yakuin na omode epira kese pa ema komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mede nyankopɔ edin se komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyade a opopu ni tikura na atamfo no ntosha so nim nya no ogina mu na komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene atirifo no mu no na oto nsae de frɛ wonum se de be ya wonum so betumi aboa wonum ho ano na se atamfo no to hye wonum so matumi abo wonum ho ban afi na komsheni se dru pepeso bi a na atamfo no toto ejan ene ebo de ba wonum so ema ebi bo komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so no na sabran muslim fon ejina pintin ye ba wakose mu se komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam o jina pintin na nyade okọ na chikura na nafe omoni atamfo no de si ani na afe no na wonum etu ejan de wonu kopim se ema eye na se etu ye Ukasha bin Mason ono okase onyankopon komsheni na Ukasha kase onyankopon din se o na sentrene bi eno no so etumi ehunu no ho no mo na Abu Talha ono so
ɛbɛto agyan no biara kɔpem sɛ ɔno nso n'agyan saeɛ na ɔgye bi ɛde firi no ma ne nkyɛn. Na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wɔn mo ɛne na muslim mu gu so Ibn Jubayr nso ka de to dwa sɛ muhajirin fo ni mu no mehu sɛ obi ɛka sɛ me no Uhud me kɔ bi na mehunu sɛ na agyan efiri miamia bebree na ɛba na kɔmhyɛni sɛsam na wɔwɔ no mu mfimfin agyan no nyinaa no na ɛmɛn kɔmhyɛni no ɔsɛ mehu Abdullah sɛ saa da no ɔka sɛ me no sɛ kɔmhyɛni sɛsɛlam ɛho tɔ no a saa berɛ na kɔmhyɛni sɛsɛlam ɛwɔ no mu mfimfin na sɛ no tufo Nyankopɔn so ɛbɔ wɔn ɛho ban mɛde Nyankopɔn din sɛ ne yɛ nipa nan ne ɛfiri Maka Ibn Saad enso ɛka de to dwa sɛ Abu Kinani ɛka sɛ ɔne atamfo no ɛna ɛkɔ Uhud ko no na ɔsɛ okohunu nneɛma enum bi ɔde to ne ho so na ɔsɛ ohunu na ɔhwɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam na ohunu sɛ n'akyirifoɔ no ɛwɔ ne nkyɛn na agyan no ɛtotɔ ne bonkum ne nifa na ebi mu nso ɛtɔ wɔ n'anim na ebi nso firi n'akyi ba na ɔsɛ saa berɛ no na ɔtumfo Nyankopɔn ɛmaa me akwankyerɛ wɔ Islam mu ma me so bɛgye Islam tu mu Hazrat Masih Maud al-Islam mɛfa wei ho no nso aka sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Maka abrabɔ no na ɛyɛ fa susuo soronko na ɔka ne kukuduru ho asɛm no ɔka de to dwa sɛ na abrabɔ nyinaa na ɔfa ɔyaw mu Uhud ko no na aka kɔmhyɛni nko a ɛwɔ ɛko ne mu drum pɛmpɛnsuo bi na kɔmhyɛni koko Muhammad sallam Hazrat Masih Maud al-Islam ɛka sɛ Nyankopɔn akɔmhyɛfoɔ no Nyankopɔn ayɔnko no wɔnom ɛfa ɔyaw mu ɛna motumfo Nyankopɔn enti na wɔnom yaw ɔmo fa mu no enti sɛdeɛ Yudafoɔ no ɛnome ɛkɔ wɔnom so no na otumfo Nyankopɔn akɔmhyɛfoɔ no wɔnom ɛda kukudura di abere biara na yɛnhwɛ Uhud kɔmhyɛni koko Muhammad sallam abra na abɛka ɔno nko a ɛwɔ mpɛmpɛnsuo bi na kɔmhyɛni koko Muhammad sallam na kukuduro ɛbɛda adi abra kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔno nko a ɛgyina hɔ no wɔka sɛ me Nyankopɔn ɛkɔmhyɛni na saa kukuduro wei ɛne fa susuo wei no kɔmhyɛni bia ne wɔn ɔda n'adi na ɔtɔkyɛfoɔ no ɛkyerɛ sɛ atamfo no na wɔn dodoɔ ɛwɔ soro yie paa wɔ saa ɛkwan yi mu na deɛ ɔda n'adi ɛne sɛ na kɔmhyɛni sallam ne kukuduro soronko na saa fa susuo wei ɔda n'adi no na kɔmhyɛni biara ɛnda n'adi da afei ɔka de kyerɛ sɛ otumfo Nyankopɔn ɔne ɔyɛ otumfoɔ na bia ɔpɛ bia no ɔdan saa tumi no adi na akɔmhyɛfoɔ no ɔmo saa pɛpɛso wei no mu no wɔnom tumi de wɔnom ankasa abrabɔ nso ɛde yɛ fa susuo na kɔmhyɛni bia ne wɔnom a ɔkɔ ɛko bia na ɔsan so dwaneɛ na ɛfa Uhud ho no manfoɔ ɛka nsɛm ahodoɔ bebree na asɛm no ɛne sɛ otumfo Nyankopɔn ɛdan na ne tumi ɛdi ɛwɔ hɔnom saa berɛ no na ɛno nti na kɔmhyɛni sallam ɛgyina nanan mu saa berɛ no na kɔmhyɛni koko Muhammad sallam
na brabo mu no sɛdeɛ ne nokoredie egyina berɛ no yɛni ne sɛ so no saa nso na otufo Nyankopɔn ne chidɔmba a ɔde ɛbo ano no nso no yɛtumi nya ne fa susuo wei ɛyɛ nsɛm a inshallah yɛbɛkɔ so aka ho nsɛm ozo se edi kan no mpɛsɛ meka obi ɛho nsɛm kakra ɛyɛ obi a ɔsom jamaat no ɛkyɛ yie paa a ɔyɛ Mobalik Silsila friend Dr. Jalal Sham Sahib ne janaza deɛ nra ɛna yɛyɛyɛ nanso no mepɛsɛ meka ne ho asɛm kakra ɛwɔ yɛ dwuma yi mu nso nana ɔyɛ obi a ɔno ɔdan fomfom adi bra na ɔbɔ ne bra na afei no nso no ɔde ne ho ɛbɔ afɔre ma jamaat na ofiri mu abra no wadi mfie aduoso nkono na 1969 ɛno no nso ewie jamia no a ɔno nso enya shahid gina brɛ na onya ɛyɛ na afei yesusum kɛne ne ɔtɔso miɛnsa nkyerɛkyerɛ mu no ma ɔkɔ ekosua tekifo kasa a ɔkɔ Islamabad ɔmo de ne kɔ Islamabad ɛwɔ Pakistan afei sɛde ɛbɛyɛ teki kasa no betumi ehunu ne yie paa no ɔmo de ne kɔ teki afei 1974 ɛhɔnom ɛna ɛyɛ teki kasa no ɔkɔnya PhD ɛwɔ mu a wɔtwa ne yie paa afei yesusum kɛndini a ɔtɔ so ɛnan nkyerɛkyerɛ mu nti no ɔde n'ani ɛkyerɛ UK ha sɛ ɔbɛyɛ sɔfo ɛwɔ ha sɛ ɛwɔ UK ne Germany na ɔmo nim ne bebree no ɛyɛ ade a wɔmatwerɛ nsɛm ɛde afa ne ho a ebinom nso ɛfiri Turkey ebi nso ɛfiri Germany na ade a manfo ene no ebenya atwaka paa na Britain in charge na afei no nso no ɔsomyɛ kɔpem sɛ ɔno nso edi firi mu na otufo Nyankopɔn ɛma no saa ahoɔden ne yie paa na okonya degree ɛwɔ tekifo kasa ne mu na ɔmo ɛyɛ sɛ nkɔmo ɛbɛyɛ no professor ɛwɔ ɛyɛ saa university nim na saa akɛkyɛ ɔmo pɛsɛ ɔmo ɛde ma no no so yade ana ɛwɔ soro yie paa nti yesusum kɛnini a ɔtɔ so nan onua yi ɛbɛsrɛ ne nkyɛn akwankyerɛ na huzur ɛnso anhyɛ ne sɛ onye wei anasɛ mane nye wei ne mmom no ka kyerɛ sɛ ɔmo mpaeɛ na wonsusu ho na ɔno ankasa no ɛnhyɛ deɛ obetumi ayɛ afa ho sɛ ɛdeɛn ɛna ɔpɛ na saa bɛn no nso ɛbɔ mpaeɛ ɛde kyerɛ otufo Nyankopɔn na ɔfa ɛyɛ n'atu ho ama no ɛwɔ ɛyɛ sɛ adwuma no a wɔnom kɔmo ɛde ma no so na afei 2002 abra ɛyɛ susum kɛnini ɛkɔ ɛyɛ Turkey anase 2002 ɛwɔ Turkey no wɔnom ɛtere no wɔne nipa mienu bi sɛ wɔn kɔyɛ tabligh ɛwɔ hɔnom na wɔn ɛtere ne sɛ prison ni ɛna motufo Nyankopɔn enti ɛwɔ ɛyɛ bosome nan ɛne famu afei ɔka wɔn a wɔn ɛtɛkyɛ Koran konkonim mu kɔ Turkey kasa afei nso no ɔtɛkyɛ bɔhyɛ Meza alayhi salam ɛngoma ahodoɔ bebree ɛnso emu na ɔyɛ obi nso a ɔwɔ nimdeɛ yie paa nana odo ede ma kinkan boshe Meza alayhi salam ne khulafa ne ngoma hodo no yade a ono so osua ni yie nana osanso etro ehu note na ode jamaat ngoma eto nchen so na ope akinkan pa ewo eye nyoma hodo nso mu na abra na oyobi nso a na yonkofo yade omo suade anaso mutadi nkomo ewo ni efa nimde ho na wakasa yi pa nso na bra how bi ebeto no enye se bi a hunu wo se oyobi kasie bi na oma ahomaso emfa no so kra etina ne na so asofo nkuma oma ba no so na yade hwehwe omo mo ewo nimde ho na Nyankopon ye nadom otumi sua kasa hudu bebre na ode odu ne Punjabi a onim no to nchen a onya PhD Turkey kasa mu na afei no nso no brofo kasa Arabic kasa German kasa ene Farasi Persia kasa ni nyina no yade a na wonim kenkan wo na so otimi eka na abra na obi ani wono mu ano onim sa nimdi ntre
kasa yi no na ade a o cheche susum keni otoso nan kasa hudu mu de ko arabic kasa mu na otume so onim saraki kasa no so eka afi no so no na susum keni ni efiada na mesem kasa no tire mu bi na enye live de na so no na omo ewie a entempa no na waje atiritiri mu omo a omunim tekifo kasa no na yade omo bona baso pa ewo ne nsem mpo no se de osi eka ne nsem na oyobi nso a onim kasa wa bontim na afa no nso ne padomu onim kasa no onim aturo nso na oyobi nso a no we suban pagina bre konkan pa na otumfo nyankopon waso de se fata no ye edema no ye nyankopon ni pada se ni so aso de edema ewo gina bre bia na ewo soro yi pa na se obi ne ebe no anase o mai no se yeni nua so nyeni nua no de odo ema obia na otro de ma me ewe kwan wi so na ade ohia nkrofo na odan ye fesusu sonko ni atenka sonko wo no so no odidie enya rohyimu otumfo nyankopon mu pa na oyo bi nso a na wo odo de ma ye khilafat no na oyo bi a osanso ehunu da kronkron no osanso nya yitire na bibia no de ho hye nyankopon enka aka yemu yesi otumfo nyankopon so be kron ni gina breda amen afin so no yesre otufu nyankopon se ne yire ene ne ma no so no obema wono mu ye abotre na afin so ma wono makwa na djuma paso da amen ne ewufu eto aso amaye wono mu jana za gai bon so no so mu ye nipa miensa na di odi kan ye Muhammad Ibrahim Bambri Sahib ofrimu ena kakra atwamu na no wadi mfie 106 ahaninsia ina ile rajiun ebi mu tirese na wadi mfie ahaninsia ebi mu nso kase na ya hankono ni nyina mu no ahanenkono na yade a seti bia no wadi mfie be 106 otufu nyankopɔ dom ti na oyemusi na Ahmadi a eba mu jamaati ni mu efiri ne papa Chodiri Abdul Karim Saib so a ono no 1918 na nase 1919 ena obeji jamaati no etumu Bambri Sahib Ibrahim Bambri Sahib abra wakasa dia fasele ne papa eji jamaatu mu ne hono okasa otufu nyankopɔn dom nti Ahmadi a bewura ebusuamu ena me papa so na no na okali hadis ekuo ne ho na afi 1918 ena nani ebeye ne ya ntino hunu de yi ntino se beya obenya ayaresa no de nani tire no asupiti wakadian na enam se papa na manfo nim ne pa no manfo te se Chodiri Abdul Karim Sahib wono mu age no atu asupiti nti nkrofo bi ekokosra no Masa Abdurrahman Sahib me sengs esa ene nkrofo ahodo enso kokosra no a enam ubu ana ono ewo edema Chodiri Sahib nti na sai nkrofo mu ekosra ni no wono mo so ehya se mu ye tabligh di akyere no afi okoso trose Bambri Sahib papa ebet nyanti ase pa se we di ensem no ani adadi se Yesu Kristo no wawu na kuma ebedi tumu se Yesu Kristo enya de otim kwamu biu na obi a wowo na bra sa obenya sa tinka we ewo na kuma mu no se boje meza alayhi salam no oye no kwafo efise se Yesu Kristo na wudia ene na boje meza alayhi salam ne maye no se wo hwe sa mre ya ehia pa se oba na se we ene sa bre no ane kada ban biu eno beba na oka se kadian no no koso o kadia hono eno beji jamaat no etumu abra na ne honto no na abra ko ni kurumu no manfo behunu so waje Ahmadi atum no mbehia no no mura hopa no muka chenze o mi Abdul Karim Sahib na ne yenim se wo bekọ akoye Mirzaik Ahmadi ani ewo kadia na ankanya de betumi amu akọ kebe mu wani afra akọ pemse wo no eno ne yemposine senka wo no obekọ kadian na ne papa yi wo no se meni no de yade a ani abeti pa na me hunhum wani nso ani abeti pa na osanso ka che wo no se hunhum wani no yade ehuhia kra ede sene eye hunamani ani no na mentumi enye nasefo emfa motumfo nyankopompo enwie se wa mam yakwanche mama kọ no kra kwan no so na zeze metumi adi adanse pefe ede atai boche meza islam nachi na nkofo bebre wo tan ede ma boche meza alayhi salam e wo se kura hono mo na wono
animdefoɔ no ɛka sɛ yɛasɛ wɔn adwene ama no aba sɛ no ɔmo ka sɛ sɛ wo no ka sɛ wo no woyɛ maade a aka ɛbɛgye watom nanso no Mirza Ghulam Ahmed ne deɛ nyadeɛ a yɛbɛgyina tom wei no na ne papa no ka kyerɛ wɔnom sɛ mohwɛ sɛ me no magyina tom enti saa na ɛteɛ deɛ a ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛde ma ne nokoredie ɛti wɔ sɛ mo so mogyine tom 1926 Bambiri Sahib ne papa ɛde ɛyɛ Bambiri Sahib enua oni nua ketewa omu bi nyina ko madrasa Ahmedia e wo Kadian na wono etu kwan kwansidi be sinum da bia no mu ko suku ho no mo na ne papa efiri mu afi 1931 na ne nuanom no ebo modere se ankomo be ma ne maame no ayi emofra mienu e de efiri ho no mo ye Ibrahim Bambiri Sahib ne nua ketewa no na komo firi Kadian ho no mo abra na wo no mo eka tene se Kadian no kwan wa entebe ankomo pe school bi wo no mo anankomo enko school wo na ben wo no nenso no wono maame ne ka che won se nya de amesa wono papa ene de wono ekọ madrasa Ahmedia ho no mo eti wono ebekọ so madrasa Ahmedia ho no mbesua de na osanso ka se omo to aso ano mo ko Kadian na brebia afi abra owie nisuku ewo madrasa ewo Kadian no eno de okọ Jamia Ahmedia na sabre no na ubetumi akọ Jamia Ahmedia abra wawie o 7 grade no na afi 1941 eda ono so etumi ewie ne sohwe na afi 1939 ena ono so no faz ne sohwe mo faz l'exam no ono so tumi ko ye bia otwae boshe meza alayhi salam ne kasi da nyina no na watwini nyina de agu ne tirim na wasua eye anwense mahodo bebre e de free Kalame Mahmud ne Dure Samin mu na afi so asan so asua eye nsempo ahodo so na ntempa no busa no a wakire otumi kire se hasei enif ewo 1939 abra wotwa mo faz exams no ewie ye no e na Punjab University honomo ena odene ho ekobo afore na abra okọ ekohia yesusum kedni otoso mienu ka se onsua office adwuma yo eti no January bosome ne de kan 1944 eni eyi no se tereterefo eni Arabic teretere ni ewo madrasa Ahmedia 1914 kosi 1947 eno osom ye jamaati na emfie miesa 1941 kosi 1944 no yesusum kedni otoso mienu Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ye ono kasa ne secretary na afensu no sanso som ewo Nazaratul Baitul Mal Hazrat Muslim awudun so etu ne fose onye office adwuma nso na afi 1947 abra omuye no se professor o Talimul Islam High School o Kadian no na afi partition neti no besom ye o Talimul Islam High School o Rabwa ho no mo no som ye ekopem afi 1974 afi 1974 eno okwa ahumejie mu na afi 1975 edi besi 1994 osum yese Waqf Jadid inspector na osanso be Waqf Jadid Nazim Irshad na afi no so yo ni oyadwuma yesusum keni otoso enan enchen na yesusum keni ni otoso nan ede ne kwankere manu mani tu kwan ko miamia hudu bebre selebe ya obesiesie insensem mahudo na afi no so no fato no so se mualimin fo no eno so obetere wono made na afi so osanso esumye se Darun Nasser wono mo candidate president afi be 50 na no sanso imam ewa odi wonim do wonim ya so wo sanso di wonim ewa tarawi asore na wasi akura bebre chefa bebre gu ne tirim ne baba ba ko kase na ni nuanom no se no si hwe wonom se wo yefasusu de ma wonom na wonom mofra na yade a wonom eni rabo na nso no na abere bia no mbom mode so betumi aba wonom se bia betumi aba besia de na na brabo a ne nkwa na ewa ni nyina enam se no sori ntempa da bia eye fajira sori na no kaka nyankopon enante etwe ne bike nso na afi so no na wo dosro kopa e de ma khilafat na okase oguzu kase mofra ni nyina no mo ewo abrotiri na ye ka de kire ne se ono so no embra abrotiri ho no mo na so no okase hu hia se obekọ no no ndie de no hia se obekọ akosra wonum kekene mo bebo mpaye edi ama boshe meza alayhi salam obekọ boshe meza alayhi salam emu akosra na akobọ mpaye nso etenya de otumi ko abrochi no odo tronko de mesusum keni otosumie no
na brebia no beba ne nkyɛn sɛ ɔsrɛ mpa yɛ no na ɔka de kyerɛ sɛ ɔntwerɛ krataa nkɔma khalifa ansa na brebia no obɛpagya ne nsa abɔ mpa de ama obi no ansa na ɔbɔ mpa de ama nipa no ansa na ɔbɛda no ɔkenkan ɛyɛ ya aina saa ɛyɛ anwensɛm yɛ ɔkan no nyina ansa na ɔda bɔkyɛ mɛsɛ islam na ɛtwerɛ afi ɔkɔso ka sɛ me papa na ɔtae enya ɛyɛ daeso a na ɔso dae bi na wɔhunu ne nana sɛ ɔse na Ibrahim ɛforo ntirisua madua a na ɔkɔ so nti na ɔse ha no paa sɛ bia no ahwe fam ɛti na ɔse abrɛ ɔkɔ so ase wɔhwɛ no no ɔhu sɛ ɔkɔduru adua no ɛsoro paa na me papa ɛkyerɛ mu sɛ na daeso nkyerɛ mu no sɛ ɔbɛnya nkwatentene na ɔnenim deɛ nso akɔnkan Sheikh Mubarak Ahmed Saibo no ɔyɛ naze de one ɛwɔ Pakistan ɔno nso kyerɛ sɛ na meyɛ ne kyerɛkyerɛ ni na afei no nso no na ɔkyerɛ madeɛ na afei no nso no mene kan ho trade e wo sukumu enfie bese num na etecheche ni na no mo e boarding school bambri sai na wo trade wo ho no na wo trade wo no mo chepa so bia medie ni so nya medie ni na sukufo no mo boarding ni nyina no na yade odo e na ma wo no mo na na afi so no ode yesu bampa gina bere nkyerɛkyerɛ e de kyerɛkyerɛ nkura ni nyina na mofra no so na yade wo no etumi ba ne nkyɛnkyɛn pa na mo ba nso a yade odo ne ubuo enana ekyere wonom na abere bia no otwe won madwene gina so sɛ ombɛyɛ asɔre na wonom ɛbɛbɔ mpaye me so no na meyɛ no tirekyire meyɛ ne sukuni na ɔhwɛ me isisu yie pa na uzu si abra me bɛyɛ nazire ala no na me kai no sɛ na ɔyade a ɔtene me pa na meka na wasre na wosa ne tina otini pa nyina etire no na ya de wosa so ewo mobrohunu pa na adwen mu no abrebia no hwehwe sesaye na abrebia no odan kendini etebia edi na otai ekase minim efie bia a ebemanimu anase emankwa enetimu na bra emema no nso no a omo ewofie obetu kwan no na okọ ohono mo a okọ eye dwom se de be ya so omo ewo dwumadie bi a na won maka che no na wode eye ne bag krata ne pen na chese won mo chọchọ de omu hia bia na ono nso no etumi akofa de omu hia ni nyina no na ode abre won na ade ase obi etro krata de mana na wakọ post sakrata no so ewo post office na krata ne ban so na okoje e de abre wonom na obi ka so kenkan ma no so na wakenkan de ama wonom no yobi omodi omreshi ne muye pa na nyade a oka obi nsemari kire obi enam se no ye bia bi sadere ni ntino na ema ne bi de wonom nsem aware sem betu nanim na omuka wo mukunu no mu ho enseme de kire mre yo de kire no entinya de na oka de kire ni kunu wonum kunu no na emum no ye nhyehyemu de se de be ya obepe ensempa de atu wonum fo eti no we ade a jamaat kendifo no so mbehwe se ombefa sa suban pai de atu wonum so vize mo frane ma obia fa wonum efa na se wonum papa na osige nyina omo no de sesai bre wonum timetu zusu betu asofo wonfo se wonum so emomodo ne se ombesua eyebo senza islam na nsem omo nkenkan bo shemeza ali islam na nsem na futu wumpa na no no eka se na kasida no kenkan na nwumre bia ntene ye futu sem de ma asofo no na bra bu mu ne baba ko ade a wono omuye ne moja dansedini abra oba arabo a na ofasa o ya oyemu a odan abotre ni pinti ejina bredi pa afi ne ba foforo so ebai ewo eye oko London na honso okofiri mu enam se na no mfa no omode no ho na mu eba arabo na sabre no so no odan eye abotre surunku edi ni nyina mu no ade na brabo no na enkunidi pa na o tira nkwa mu che na afi no so no o hwese ne dan kwa mabeye edi asne na afiwe yesi otufo nyankopon so be ko ni nyare na mo fa no so beto ne djuma paso da amen de toso a media ni mu aye no eye Yusuf Jare Sahib otena Ghana na kakre twa mu ena ofiri mu ina lillahi wa ina ilaihi rajiun
Amir a Ogana Trose na oye musi na oye okronkroni na osum jamaat no ewo akwan ahodo bebre so nansa na obefiri mu no na oye chairman edema Ahmedia Senior High School mienu na adisua nkrabata no na yade a woni wonom enewo na ansa na obefiri mu no na oye headmaster edema Ahmedia Senior High School reporting any Kumase Yusuf Saib so otumi sum yese national center edema Majid Khudam Ahmedia Yusuf keni otoso nan oba Ghana afi 1988 no na ono ene sum se Sadir Majid Khudam Ahmedia Ghana Osum echeyi pa ewo bambo nkrabata ni mo na one ohwehunu se Ahmedia fo maburu no wono enim adisua be konkan ne nana abako sesei sofo a osum jamaat no yesi otufo nyankopon so behunu ne moboda na afi so de ne moburu hunu begunu so da the Otuaso Alhaj Usman bin Adam Saib onu so free Ghana onu so free mu abran wedding fee edu watch baako 81 years in Nile one region efa ne hona me Ghana trose na ode no hwahye wasiyat nhihye mu na no ya Ahmedia ni kronkron na ya de a oye na asore ewo na bere so na afi so no oye o machanda na bere bia no so no na ya de a jama dwumadi ode no hye mu na wotu no ho de ma khilafat na obo modene se saat nka no anso ode be hye ne mofra mu na o ya de o ma won ma gene ekọ honhom ene esom ene wiase enim di mu afi Koran konkon nche mu de kofa nti kasa mu so no ya de ono so edi dwumaso ewo mu na ne hokani ekase na oyobi a wo abotre pa to afi 2012 na nyankopon ye na do ma ono so tumi hajj o tire jamaati mu ni pa bibre se di si esua ekenkan Koran konkon yesi otufo nyankopon se obehunu ne moboda na afi no so no wama ne mofra no so ato ne dwuma pa الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر